Sebab mana tekan okey dah ni. Okey. Saya ada huruf pipit. Satu hari jatuh sakit. Saya fikir nyamuk gigit. Gigit mata orang pipit di sebuah kampung tepi gunung. Penduduknya bahagia. Ada seorang tukang kebun, namanya Oh Aulia. Oh Aulia, oh Aulia, oh Aulia sayangku, sungguh cantik lesung pipit. Oh Aulia, I love you.